وزارة التربية السورية. الثالث ثانوي الأدبي. كتاب الطالب. الدرس الرابع. Planète en danger. الكوكب في خطر. Connaissance de la langue. معرفة اللغة. الصفحة 69. تقديمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. Le conditionnel présent et passé. الحاضر والماضي الشرطي. Je réfléchis. أنا أفكر. 1. Lisez les phrases suivantes. اقرأ الجمل التالية. A. Si les autorités avaient mis en place une politique de gestion des déchets, on aurait pu diminuer la pollution. لو كانت السلطات قد وضعت سياسة لإدارة النفايات، كنا قد استطعنا التقليل من التلوث. B. Je me demandais, est-ce que les autorités mettront en place une politique de gestion des déchets? كنت أتساءل، هل ستضع السلطات سياسة لإدارة النفايات؟ Je me demandais si les autorités mettraient en place une politique de gestion des déchets. كنت أتساءل ما إذا كانت السلطات ستضع سياسة لإدارة النفايات. 2. Dans la phrase A, est-ce que le ton du verbe pouvoir est simple ou composé? في الجملة A, هل زمن الفعل يستطيع بسيط أو مركب؟ الإجابة هي au ton composé في الزمن المركب. De quels éléments est composé ce ton? من كم عنصر يتألف هذا الزمن؟ الإجابة هي de deux éléments من عنصرين. Verbe avoir au conditionnel présent plus participe passé. فعل الملك في الحاضر الشرطي زائد اسم المفعول. 3. À quel temps est conjugué le verbe de la principale se demander dans la phrase B? في أي زمن يتم تصريف فعل الجملة الرئيسية يتساءل في الجملة B؟ الإجابة هي à l'imparfait في زمن الماضي الناقص. 4. Dans la phrase B, en comparant la phrase au style direct avec celle transformée au style indirect, quelle est la valeur de l'utilisation du conditionnel présent? في جملة B بمقارنة الجملة في الأسلوب المباشر مع الجملة المحولة إلى الأسلوب الغير مباشر، ما هي قيمة استخدام الحاضر الشرطي؟ الإجابة هي futur au passé مستقبل في الماضي. Je comprends أنا أفهم. Le conditionnel passé se compose de l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent plus le participe passé du verbe en question. Si plus que parfait conditionnel passé. يتألف الماضي الشرطي من الفعل المساعد الملك أو الكون في الحاضر الشرطي زائد اسم المفعول للفعل المراد تصريفه. سي زائد الماضي التام يعطي الماضي الشرطي. Le conditionnel présent sert à rapporter des propos futurs au style indirect. يستخدم الحاضر الشرطي في وضع جمل في المستقبل في الأسلوب الغير مباشر. MB ملاحظة. Le choix de l'auxiliaire et les règles d'accord du participe passé sont les mêmes que pour le passé composé. اختيار الفعل المساعد وقواعد المطابقة أو التوافق لاسم المفعول هي نفسها بالنسبة للماضي المركب. Je m'exerce. أنا أتدرب. 1. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent ou au conditionnel passé. ضع الأفعال التي بين قوسين في الحاضر الشرطي أو في الماضي الشرطي. سأقوم بقراءة الجمل مع الحل والأجوبة الصحيحة. 1. Si l'on avait encouragé les citoyens à utiliser des gobelets, on aurait réduit la consommation des eaux en sachet. لو كنا قد شجعنا المواطنين على استخدام الأكواب، كنا سنحد من استهلاك المياه في أكياس صغيرة. 2. J'étais sûre qu'on obligerait les entreprises à mettre en place une politique commerciale de récupération des sachets.
كنت متأكدا من أننا سنلزم الشركات بتفعيل سياسة جارية لإعادة تصنيع الأكياس الصغيرة. 3. Si l'on installait des robinets d'eau potable publics, il n'y aurait plus de sachets plastiques dans la nature. لو كنا ركبنا صنابير عامة للمياه الصالحة للشرب، لن يعود هناك المزيد من الأكياس البلاستيكية الصغيرة في الطبيعة. 4. L'écologiste a affirmé que si les gens cesseraient d'acheter de l'eau en bouteilles plastiques, on diminuerait la pollution. أكد عالم البيئة بأنه لو كانت الناس ستتوقف عن شراء الماء في القارورات أو العبوات البلاستيكية، كنا سنحد من التلوث. 5. Il nous a demandé si nous irions visiter le musée ensemble. هو سألنا إذا كنا سنذهب لزيارة المتحف معا.